El ser profesional en un juego, tener la puntuación más alta, completar todos los niveles y los más difíciles de todos en algún juego, es un esfuerzo increíble. Eso cuesta, es mucho empeño y tiempo el que le tienes que poner para lograr todo eso. Los jugadores que actualmente incluso compiten en torneos internacionales de eSports han tenido que destacar de entre un mar inmenso de jugadores entre los mejores del mundo. Y claro, en GD no existen torneos internacionales organizados por ninguna empresa grande, pero lo que sí existe son los jugadores profesionales, gente que tiene habilidades bastante superiores a casi todos nosotros, gente que lleva rato jugando y practicando hasta llegar hasta donde están. Y si llevan tanto tiempo en la cima, pues significa que todo lo que hicieron ellos lo forjaron con su propio esfuerzo, ¿verdad? En este video vamos a hablar acerca de una de las controversias más grandes de GD, una que dejó bastantes daños que, aunque no lo parezcan, realmente son más profundos de lo que crees. SpaceUK es un jugador británico que tuvo grandes logros, como que su primer demon fuera Decode, su segundo demon fuera Windy Landscape, su tercero Leyak y su cuarto Wasureta. La comunidad estaba asombradísima, ya que hacer eso era una hazaña increíble, y no fue la única que Space logró, también verificó por fin Slaughterhouse, y cada nivel que se hacía era increíblemente hábil y rápido en pasárselo, tanto que el 8 de mayo del 2022 se pasó la main list completa desde entonces, siendo el segundo jugador en el mundo, después de Enswish, de hacerlo. Y gracias a eso la comunidad lo tuvo como el mejor jugador que pudo haber abierto GD. Un grave error. Resulta que el 25 de abril de este año, PayQ, quien verificó Silent Clustep, hizo un video de un exposing hacia Space, acusándolo de ser un hacker. El método que usó no fue la gran cosa. Space simplemente usó ZBot, el cual entiendo que es un bot que te hace poder grabar y o repetir una victoria de algún nivel, sea legítima o no, para luego grabar macros y cliquear sobre ellos. Una forma de hackear simple, pero suficiente como para engañar a toda la comunidad de GD. Cuando Space fue expuesto, terminó admitiendo que hackeó prácticamente todo lo que alguna vez dijo que se pasó, pasarse toda la main list, verificar Slaughterhouse, todo fue una gran mentira, la cual había estado siendo esparcida como una verdad durante 2 malditos años. Obviamente, mucha gente al enterarse de esto se quedó sin saber qué decir. Imagínate, tienes a alguien en la estima más alta en la que lo podrías tener, lo admiras por su gran capacidad de poder hacer algo que tú podrías hacer o ya haces, pero con la diferencia de que esa persona lo hace el doble de rápido. Imagínate que esa persona a la que quieres y admiras resulta que te estuvo engañando por 2 años enteros. El evento tuvo bastantes consecuencias, entre ellas que Trick jamás pudo verificar un top 1, que Slaughterhouse se hubiera quedado sin verificador de no ser por Doggy, haciéndose la supuesta First Victor, que sería tomada como la verificación después del exposing. Le robó su lugar a Zoink y a Cursed como ganadores en los GD Awards, en la categoría de mejor jugador. Ganó dinero que no debió haber ganado con sus videos de verificaciones, victorias y otras cosas, y así más. La disculpa de Space fue la siguiente: no estoy haciendo esto por simpatía o lástima o algo por el estilo. Estoy escribiendo esto para aclarar todo, disculparme y poner una conclusión a esto. Esto abordará cómo y por qué hackeé mis logros, mis disculpas a los jugadores que perjudiqué y qué es lo que haré en el futuro. Estos incluirán solo la verdad. Ya no hay razón para mentir y la comunidad merece una respuesta como mínimo. El método que usé para hackear lo usé para aproximadamente el 90% de todas mis victorias hackeadas. Todo lo que siguió después fue hackeado en su mayoría con algunas excepciones. Ya era suficientemente bueno para jugar la mayoría de los niveles top, así que cada vez que me aburría, los hackeaba patéticamente. Le mentía a todos los amigos que había hecho en línea y traicioné su confianza. Cuantos más niveles hackeaba, más difícil era decir algo al respecto, hasta el punto que dejó de importarme. Mi comportamiento fue completamente el de un perdedor. Luego hackeé Slaughterhouse, pero en lugar de simplemente hacer clic sobre el macro, pasé un tiempo terriblemente corto simplemente alineando los clics, lo que resultó ser terrible, pero lo subí de todos modos. Pasando mis récords recientes, simplemente fueron hackeados, haciendo clic sobre una macro, pero con una handcam. Me gustaría disculparme formalmente con Crisis, Wolves, Doggy, Escape, RG, Speartex, Snowballer, Jeller, Big Thunder, Zoink, Trick, Skasil, Cobra Blitz, Cursed, todos los amigos que hice en internet y a la comunidad de Geometry Dash entera. ¿Qué significa esto para mí? Quiero tratar de hacer las cosas bien, incluso si es solo con una pequeña cosa. Por todos los First Victor que he robado, daré el dinero que obtuve con la monetización de esos videos a los jugadores que realmente se lo merecen. Sé que decir lo siento o hacer esto ni siquiera está cerca de compensar todo lo que he hecho, pero es lo menos que puedo hacer. Pueden hacer cualquier pregunta que deseen en el tweet citado y responderé a todas las preguntas relevantes durante el tiempo que pueda. Nada en el mundo justificará esto y merezco todo lo que me está cayendo. Después de la disculpa que Space publicó, muchos miembros importantes de la comunidad de GD opinaron al respecto, y a continuación les voy a mostrar unas cuantas opiniones.
What Space did was big. It was absolutely big. It wasn't victimless, like has been mentioned, and a lot of people have been like hurt by it. When someone does something bad and they realize that it was really awful and they come clean about it and they admit that, you know, they can't be sorry enough for what they've done, and, you know, oh, I feel bad and I'm going to be better going forward, and I hurt the community so much. You know, when they admit to what they did was wrong and then they move on and try to better themselves, that's all you can ask, right? I am a proprietor of giving people second chances. Certainly when it comes to Space, you know, he has a lot of stuff to work through, but if he came back to this game and was absolutely legit and promised never to hack again and very explicitly showed how he wasn't hacking through like piles of evidence, because if he ever did come back to the game, he would have to show lots of evidence that he wasn't cheating, right? He'd have to go above and beyond to regain that trust, which is what you have to do when you make mistakes. If he were to do that, because he admitted to everything, because he said he was so sorry, that's fine. I like to see the positive in people. I like to give people second chances, and when they admit that what they did was wrong and they want to come back from, they want to be better people, I think it's important to be accepting of that. I really, really think so. If you're absolutely sorry for what you've done and you are trying to go forward and be a better person, I think people deserve a second chance, especially if they actually do follow that right path and become better people. My name is listed on Pointer Crate as the verifier and everything. Ice Cave re-uploaded my completion as the new verification video. Whether or not you want to consider me the true verifier, I don't really care. It depends on how you look at it. I've always been a bit regretful of myself for not verifying Slaughterhouse initially. And cut to today, it turns out I verified Slaughterhouse without even knowing it. Definitely an interesting way to gain the title I thought I had long lost the opportunity to ever have. It's pretty obvious that the main reason he got away with it for so long is because of how comically basic his methods were, that nobody even thought to check for them. It's also crazy to look back at how much we were all manipulated into praising this absolute fraud as the pinnacle of GD skill. Lying to the community and his friends through multiple years is something I have no idea how he woke up every day and did. Another interesting thing is the 2022 GD Awards, where Space won the Best Player Award for, things he never actually did. And I got second place, so if you take Space out of the picture, I technically win on paper, you know? Just saying. That would have been pretty goofy if I won that. I'm really disappointed though that Space ended up being someone completely different than what I thought. He seemed like a chill guy, like a nice dude, but it doesn't seem like that anymore, obviously. Sure, this will have a huge impact on the community forever. I don't think we'll ever look at players the same way. For anyone out there that thinks they can take shortcuts for success and praise, just know it'll catch up with you eventually. So, first of all, I should point out that he was forced to confess. It was not something that he did willingly. He has been doing this for 3 years. And I should also point out that he is a 19-year-old adult. That's a long period to mature, and still, he never confessed. And you can say, oh, but, you know, yeah, he hacked, but it pushed everyone forward. It was not a victimless event. There were people that were hurt by it. There are players that I've seen personally that are beating themselves up, players who quit the game, players who did that sort of stuff because they weren't as good as someone who wasn't even legit in the first place. And you could say, oh, well, you know, people shouldn't compare themselves like that. Maybe they shouldn't, but you can't control how they think. You know what I mean? It's what happened. There's players like Crisis who cared a lot. He cared a lot. I don't know how much Doggy cared, but he was affected by it too. As someone who's been in the playing community for a long time, I'm not as good compared to everyone anymore. But when I verified Deimos, if it was rated and Zodiac wasn't hacked, it would have been the hardest demon in the game. So I know, I understand. It matters a lot. And even with something like Zodiac, like, yeah, Xander messed up there, but he had the decency to admit it. It weighed on his mind. It did not weigh on Space's mind at all. 3 years. He can say whatever he wants, but 3 years without one mental, like, oh, this is bad, I should probably do. 3 years. That's why I think his entire apology is just BS. Even when a few of his records were shown to be illegitimate, he immediately said, but that's all I hacked nothing else. If it weighed on his mind, at that point, he would have admitted it. Because he would have even known that it eventually would have all been caught, right? You would think they wouldn't have looked into anything else? I don't care about his dumbass apology. I think he's legitimately some sort of psychopath. Like, I don't think, like, because to me and everyone else, he was so nice. And I really, like, you know, I hung out with him and enjoyed his company. But he never showed a single sign of guilt. And not only that, but, like, he would go into comment sections and be like, or, like, replies and stuff like that. And when people were, like, calling him good, and he'd be like, no, I'm not that good.
which is funny because he's playing it like he had some sort of self-esteem issue, but really he was just trying to get the attention from it. And that pisses me off because it was all about attention from the very start. This is my perspective from it. I don't believe he's guilty. I can't believe a single word he says because he socially manipulated us for 3 years. I'm not just gonna now be like, oh yeah, he's guilty. And you could say like, oh, he's paying back the money. He would never have paid back the money unless like he was caught. And even if he does pay back the money, it doesn't change what happened. It doesn't change. There's a lot of players who were gonna get that money that would have been motivated a lot more by it back in the day instead of now. Like, it's not like it's some, oh, it's all fixed now. And you could say, oh, it doesn't matter. It's just some guy hacking. How does it affect you? This matters to me, man. I'm not that easy to piss off, honestly. Like, even though it looks like it, a lot of the times I get mad at surface level stuff. And I don't care if other people think those things are lame because they're not me. I know me. I know what I care about. And if you're gonna come in here and disrespect one of the things I care about, and you're gonna come in here and treat it as a joke to boost your own ego, I think you suck. That's what I think. It is unbelievable to me. And I'm not gonna sit here and listen to people be like, oh, it doesn't matter, you're such a loser for things. I don't care! You mess with something I respect, I'm not gonna be happy about it, okay? I don't care if it looks like I'm a loser. I am not listening to the words you say because it matters to me, and I don't care if it matters to you! Si me preguntas mi opinión al respecto, yo opino que Space sí se supo disculpar. Su disculpa sí la vio legítima, y me pareció bien que haya sabido disculparse de buena manera. Lo malo fue que no lo hizo hasta que lo descubrieron, y siento que si no lo hubieran descubierto, habría seguido engañándonos y dañando a la comunidad. Pero creo que supo disculparse y admitir que lo que hizo estuvo mal, así como informándonos de cómo hackeó esos niveles. El hecho de que vaya a devolver el dinero y dárselo a la gente que de verdad se lo merezca, y además pasarse los niveles que hackeó, pero ahora de forma legítima, pienso que es una buena forma de tratar de redimirse. Obviamente yo no confiaría del todo en Space. Pienso que tendría que hacer muchas cosas para que él vuelva a ganarse la confianza de sus amigos, gente de la comunidad y otras personas. Creo que Space realmente quiere hacer las cosas bien, tratar de arreglar su gran cagada y ser legal al 100%. Quizás se dejó llevar por el dinero, las visitas, la fama y la atención, y por eso hizo lo que hizo. Y quizá no se dio cuenta de que estaba dañando a mucha gente hasta que lo expusieron. Pero yo personalmente pienso dejarlo de lado un rato, dejando que él trabaje en sí mismo, ya que pues el daño que causó sí me afectó un poco, porque yo creí en él y lo veía como un dios. Pero ahora la verdad es que va a tener que esforzarse bastante en ganarse mi confianza nuevamente, la mía y la de muchos otros. Bueno gente, pues acá se acaba el video. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Y neta, si lo hiciste, ven porque te voy a lamer el pollo. Este video se retrasó un chingo, sí, lo sé. Espero me disculpen por eso, pero tuve inconvenientes personales. Y por inconvenientes personales me refiero a que tuve una enfermedad llamada soy estudiante de prepa, ayuda, por favor, acaben con mi puto sufrimiento de un puto escopetazo porque me estoy muriendo lentamente, itis. Y así de cosas. Pero neta, muchas gracias por la espera y de verdad, los amo a todos. Yo soy Caja y recuerda que vales mucho. Chao.